Ha? Yun o, ititi o. Lapit lang kay JB. Lapit lang yan. Lapit lang. Kailangan. Sige dyan, tangay na rin matayan yan, tanga. Angas, libre entry na yan. Bili mo. Ate ha. Todo. Todo. Todo, sige! Sige, umipawagal! Eto, breakaway natin tatlo. 12, 12, 12. Toten, Sian, Isagani. Eto, si Upir. 12. 12, 12.
Ayan, may sponsor tayo sprint. Si, ano, pati sponsor natin sa ano. Yun o, mga trophy o. Ang pagbabalik. Eto na. Hoy, merong sprint ha! May sprint! 200! Sprint! Sprint siya, sprint. Ayun na, nandun na si Nathaniel. Jose, may sprint. Tayo na, wala na to. Bep! Sprint, 210. Nathaniel, bumanat. Kuya. Last 10. Oo. Last 10 lap. Ayun na, bumanat na si Mikoy. Si Mikoy, patay kayo. Tutok nyo lang sa kanila, tutok nyo lang dyan. Hayaan mo sila magabol. Abulin nila ka bukas. Ayan na si Michael sa likod mo. Tingnan natin kung patitikitin mo. 7 lap. Ayan na. Ayan si Michael. Last 7. Ayan, last 7. Idikit nyo lang dyan kay Michael. 7 lap. Eto na sila. Bike. Bike. Last 7 lap. Eto na, Nathaniel. At si Michael, nag-aabot. Ayan na sa likod, lumalapit. Last 5. Hoy, bayani tabi. Kabilang kaya. Nagmiminor, inaantay kayo. Last 5 lap. Nagmiminor pa. Siyan, banat. Timingan mo. Ito na, second group natin. Last 5. Last 5. Last 5 lap. Beb, tumigil ka na dyan. Ito na, second group natin. 4 lap. Last 4. Daniel, Last 2. solo breakaway. Last 2. Last 2. Layo. Wala pa guys, ayan. Wala pa rin. Ayun, lumabas na. Second group natin, 4. Toten, Kabilang kaya. Gatchalian, Bisikleta dyan ah. Michael at saka si Mikoy. Ayan, binanatan ni Sian. Chinek ni Michael. Chinek ni Mikoy. Ayan, nag-aabulan. Naabol ni Mikoy. Ay na ka Mikoy. 210, last 2. Sila nag-aabulan. Ito na, third group natin. Malayo na to. Last 2 lap. Last 2. Last 2. Last 2. Last 2. Ito na, last lap, Nathaniel. Malayo. Sobrang layo. Ayan na, dulo. Dulo. Oh, wala pa. Wala pa rin. Wala pa rin. Ayun. Ayun na yung 4. Ayan yung umabol si Michael. Oo. Ayan guys. Yan yung si Michael magabol. Ayan, Nathaniel. Kaya ka, may open pa. Ito na. Ayan na. Ay, remate yan. Anak ni Jampol. Nagremate anak ni Jampol. Ayun. Narimate. Apo ni Mama Marita. Ayan, second, Sian. Oh, third. Okay, top 5 na kayo. Okay na, wala na. 15 below natin. Yung iba dito, hindi na 15. Ito. Hindi, pagbigyan. Match naman eh. Oh, 10 laps lang ha. Wala nang rolling to ha. Sige na, start na yan. 10 laps. Bike! Ayan. 15 below. Heto, Matos. Janmark. Opir. Hoy, abol agad kayo. Pipip. Putik jab niya na agad. Iwan na. Heto, tingnan nyo. Baka sumunod si Pipip.
Tuloy! Ito, dumunaan ka sa may dikit mo! Last 3, last 3. Ay na, hindi na maglaro. Last 3 lang. Last 3 lang. Ayan na, ito na, apat na sila. Last 2. Apat na, ayan na sila. Bip Bip, Oper, Matos, Mark Jan. Last 2, last 2. Last 2. Last 2 lang. Last 2. Boss, gilid. Last lap, last lap. Last lap. Last lap, last lap. Rematehan kayo ha. Pag last lap. Konti na lang, abutin nyo na. Ito na. Matos, Bip Bip. Sige, remate, Bip Bip. Yan, tapatan mo, Ber. Sige, tapatan mo. Sige, remate mo. Puta, bumigay. Oper, Jark Mark. Matos, ayun na sa likod. Ayun na. Utang ina, gumanong ka pa. Eto na, rematehan sa panlima. Panlima. Sino yan? Okay. Titilian ah. 18. 18. 18, bateng-teng. Hoy, meron tayong sprint ha! Sprint! Meron tayong sprint ha! Oh, basta meron tayong sprint! Dami guys! Eto na! Tingnan natin sino kaya remate, si Jolan! Tingnan natin kung ano remate si Jolan! Okay, meron ka ba na 100 pesos? Balik na yung entry mo. Okay. Oh, meron pa tayong 4 na sprint ha. May 4 pa. Eto, sprint ulit tayo. Ali sprint tayo. Ayan, DJ Asor. Oh, may sprint tayo. May sprint ha. May sprint. May sprint tayo. May sprint. Ibig sabihin, rematehan to. Ayan, sino yan? Sino yung remate? Pacquiao Nathaniel! Okay. Dapat di ka na mo. Patay kayo kay Lasatin. Ito na. Ha! Pacquiao, pinalayo na. Bateng-teng! Tay, bateng-teng tay! Sprint ha! May sprint! Natin, andito yung sprint natin. Ito na! Todo! Patay ka, re-rematiin ka. Hindi remate, ayan na! Putik, di remate, ayan na. Si Gatchalian. 13. Layo pa. Ayan. Lumalayo na yung breakaway natin, isa, lumalayo na yung breakaway natin. Dami ah. Eto na, ayan, Nathaniel. Eto, breakaway natin si Trends. Ito na, grupo. Ito, Nathaniel. Ayan, tingnan natin. Sprint. Okay, may 1K ka. Ayan, sprint. Nathaniel. Ino, dapaan, no? Sarap. Ito na, lumalapit. Meron tayong second group na 6. Ayan, Trend. Sige, malayo pa, babagal yun. Ayan, Trend. Eto na, sino to? Nathaniel. Andito si Atur. Ayan, nagminor oh. Tino, sarap oh. Ayan. Nag-aantayan na. Okay na. Ito na, sama-sama na. Tay, bagtingin mo tay. Bagtingin mo para magsabog-sabog pa yan.
May sprint ha, nasa inyo sprint, sa harap ha. Ayan, nasa inyong 7. Puta si Jerry, napasama sa harap ha. George, yung bata mo, George. Ito, second group natin, 5. Second group. Atay na, ito na, si John Paul, nag-abol na. Single file. At yan, inata ni Nathaniel. Natin sinukuha sa ating huling sprint. Nathaniel! Nathaniel! Oh, diretso! Diretso! Ayan, Nathaniel. Sige nga, tignan natin. Ito na. Ito na si Dave. Ito na si Dave. Kapit! Kapit! Asan na si Naruto? Ayun, nandun pa. Last 8. Last 8. Ito na. Dumami na sila. Padikit na rin si Dave. Ito na. Sino to? Andito si Azor, Tatin, Jerwin, Nathaniel, Lucky, Tote. Ayan, si Dave. Ito, sayang si ano. Nako. Last 6. Last 6. Pasahugin nyo. Pakatalunin kayo ni Jerwin. Puta. Isang taong kayo dyan. Pre, ditikit pa pre. Bumabagal sila pre. Ayan, bumanat si Efren Reyes, si Nick ni Jolan. Ayan na. Patay, diretso naman din nun. Tuloy. Yan na, tay. Last 5 ha, last 5, last 5. 5 lang kukunin ha. Abol kayo, malayo. Last 4. Last 4. 2, 4, 6, 8. 8. Dalawang Exodus. Eto na. Konti na lang, konti na lang. Bumabagal sila. Dito kayo, cutting corner kayo. Malapit na. Eto, katay niya, magbabantayan pa. Bumabagal. Ayun yung 3, nasa likod. Last lap, last lap. Last lap. Nathaniel. Alam mo na ha, mamaya. Uy, sacrifice na. Ayan na, ito, Azor. Nako, mukhang Azor nga to. Azor, Tatin, ano? Ito na yung second group natin. Sacrifice na si Bayani. Wala na, last lap na. Last lap, last lap, last lap. Nathaniel! Ayan na! Nathaniel ba? Hindi pala. Kamukha lang. Ah, si Wins. Si Wins. Ayan na. Wins, patay kayo. Ayan si Wins. Wins ang nanalo. Pangalawa si Lucky. Dave. Nagbantayan pa. Okay. Ito ba, may rematian pa dito. Puta, may mati pa si Jolan. Jolan, Naruto. Daryl. May mati pa. Takin na. Sino pa? Wala na bang may ano dyan? Ikaw! Electric ka na? Takin. Okay, muna na yung mga matatanda. Sino pa? Wala na dyan? Ito na guys. Top 5 to ha. Baka may sprint to ha. Baka may bigla. Ano? Sino pa? Oo. Ready? Go! Okay nga, parang ano ha. World champion ha. Ingat ha, ingat, ingat. Dami niyan guys. Ingingay ah. Mountain bike. Ang dami nito. Ayan yung ating nanalakra no. Sige ka ba agad, kung matawalan yun. Diretso yun. Last lap, 5 lang kukunin ha. 5 lang kukunin, last lap. Magandang labanan to guys. Ayan. Ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eto na guys. Agad na lang laban nila. Ayan. Ayun, back to back. Parang hindi nanalo nakaraan.